تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तमाम अहले इस्लाम मुस्लिमीन को मेरी तरफ से तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला हमसे तमाम नेक आमाल कबूल फरमाए और तब आप तमाम मुस्लिमीन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों और मज़ीद अय्याम तशरीक़ में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना करते रहिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.